আগরতলা থেকে सबरूम DMU 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। May I have your attention please? Train number 1563 আগরতলা to শিলচর Express is standing on platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1563 আগরতলা से শিলচর एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। धन्यवाद। যাত্রী সাধারণ অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ি নম্বর 1563 আগরতলা থেকে শিলচর एक्सप्रेस 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ধন্যবাদ।